Bon, قلت باللي هاد لا فورم اكسيال ولا لو كونفورمير شاز اكسيال علاه اللي انستابل على ليكواتوريال باسكو هنا كاين دي انتراكسيون يسموهم 1 3 دياكسيال. هاد لي انتراكسيون كي دايرين ما بين هاد لو سبستيتيون اللي يكون هنا في الاكسيال وهاد الاكسيال، علاش سميتهم 1 3. فات اتونسيون، هاد 1 3 ماشي تاع لا نومونكلاتور. 1 3 تاع رومبلاسمون تاع l'atome du carbone. Par exemple, l'atome du carbone, par rapport à l'atome du carbone, c'est en position 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est 1, 3. ولا مع هاد الهيدروجين هاد لو سبستيتيون مع هذا سي 1 2 3. الكربون هذا مع هاد الكربون في هاد لو سبستيتيون مع هاد الكربون في هاد السبستيتيون كاين هاد الانتراكسيون 1 3 دياكسيال. لا ميم شوز لهاد لاتوم هاد لو سبستيتيون في هاد لاتوم دو كربون غادي يدير دي انتراكسيون 1 3 دياكسيال مع الكربون هذا 1 2 3. اوكي مع هاد لو سبستيتيون بيان نسموهم 1 3 دياكسيال. معناتها كي يكون ان كربون في ان سبستيتيون ومن بعد كيجي ان كربون اون بوزيسيون 3 في ان سبستيتيون، هنا نحكوا على لي انتراكسيون 1 3 دياكسيال. ثاني تلقاهم من تحت هنايا نحكي باغ هاد الكربون 1 2 3 هاد الاكسيال مع هاد الاكسيال كاين دي انتراكسيون 1 3 دياكسيال. وهاد لي انتراكسيون 1 3 دياكسيال هما اللي ديستابيليزو لا كونفورماسيون اللي تكون فيها الاكسيال، لي سبستيتيون يكونوا اون بوزيسيون اكسيال. في الايكواتوريال ما غاديش يكونوا عندنا هاد لي انتراكسيون 1 3 دياكسيال. دونك لي انتراكسيون 1 3 دياكسيال هما اللي ديستابيليزو لا كونفورماسيون. نروح ديريكتومون نحكي على دروك على لا كيستيون 3. déterminer la configuration absolue des carbones asymétriques du moins menthol. معناتها تعطيني لي configurations absolues des carbones asymétriques تاع le moins menthol. نرسمو les configurations absolues des carbones asymétriques تاع le moins menthol. نعاود نرسم لا molécule OH méthyle هنا. Numérotation 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les carbones asymétriques. Chacun des carbones asymétriques déjà. عندي ال 1, هذا c'est un carbone asymétrique. عندي 2, c'est un atome de carbone asymétrique. وعندي 5, c'est un atome de carbone asymétrique. Les 3 atomes de carbone asymétrique عندهم 4 substituants différents hybridés sp3. أنا directement غادي نخرج les configurations. نبدأ بالcarbone numéro 1. شاهدنا عندنا روتاسيون غادي تكون في هذا لو سونس. او اش راه اون افون اون اريير، الاش غادي يكون اون افون، معناتها تنقرا 1 اس هي 1 ار. هاد لاتوم دو كربون هنا هذا ال 1 وغادي يروح في هذا لو سونس. الاش غادي يكون اون اريير. هنا كربون نيميرو 2 H là en arrière, maintenant 2, je vais 2, 6. Carbone numéro 5, voilà le substituant prioritaire. Comme l'oxygène, هذا substituant prioritaire parce que fait maintenant qu'il y a un OH, maintenant ما كاش OH راه باين OH. معناتها هذا prioritaire 1, هذا 2, و CH3 هو 3 وال H bon, H يجي هنايا H يجي en avant. معناتها هذيك قريتها راهي 5 S 4e en avant تنقرا 5 R. وهنا نجم نخرج اون كونفيغوراسيون نقول باللي لا موليكول بيان سور قدوه في ان اكزامان انا باسكو راني ندير لا فيديو دونك ما درتش لا جوستيفيكاسيون، خاص جوستيفي له لوردر كيما نقولوا تخدم لي ريغل سي بي تكلاسي لي سبستيتيون وتقول له وراه 1 وراه 2 وراه 3 وراه 4. اوكي هنا سي 1 ار 2 اس et 5 R. هادو هما لي كونفيغوراسيون تاع لي 3 كربون اسيميتريك. La question 4, elle est donné le nom du menthol, moins menthol, selon la nomenclature officielle UPAC. Attendez le nom exact à la molécule. Donc, on a le menthol, on a fait isopropyl en avant, fait OH en arrière, ou fait un méthyle en arrière. Numérotation de la nomenclature. Donc, on a 2 en position de isopropyl. En position 5
méthyle. Et le nom de la molécule, toujours de la configuration, tu as le carbone asymétrique, tu as les carbones asymétriques, R, 2S, 5R, tiré. Je commence par l'isopropyl, ordre alphabétique de isopropyl. Bien sûr, on a fait l'isohydrol IA, l'ordre alphabétique. Isopropyl 5-méthyl, 5-méthyl, cyclo. Et cyclohexanol. Donc, c'est le nom exact de la molécule B de la configuration. Bon, la question, la partie B. La partie B, la partie B, la question 5. Quel est donné le nombre de stéréoisomères du menthol? Nombre de stéréoisomères. Donc, c'est quatrième question. Troisième question. La cinquième question. Nombre de stéréoisomères. Ou 2 puissance n. Un des la molécule, un des 3 carbones asymétriques. Mais des doubles liaisons, donc maintenant que j'ai des doubles liaisons, directement le nombre de carbones asymétriques c'est 3, 2 puissance 3, ça fait 8 stéréoisomères. Un des 8 stéréoisomères.